Falaxo Média. Falaxo Média. Falaxo Média. Jekafo, Nime Bamako, Nebe Jekafo, 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 Anga Jekafo, Jekafo, Anga Jekafo, 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 Anga Jekafo, Nime Bamako, Nebe Jekafo. Yes, sir. Tiken Jaffa Kuli. Jekafo, Jekafo, Anga Jekafo, Nime Bamako, Nebe Jekafo. Yes, sir. Tiken Jaffa Kuli. Jekafo, Jekafo, Anga Jekafo. Bamakɔna lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani maabakɔrɔ Bakari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan ni ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ waati min ye kunnafoni balan ye Bakari sɛngɛni yɛlɛnn'o kan Bakari ko balilen bɛ ko sudalen sa o kuma nin tɛ ban baara la o kuma lamɛnbaaw sigilen bɛ ka makɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o kuma k'u ka hakɛto o kuma baara waati dɔ la pisi basaw bɛ yen min ye labɛn olu sabatilen don ka ban bi sɔgɔmada na magasabajɛ don an bɛ Jakite nɛgɛ kɛrɛfɛjuru b'ale bolo Bakari Tarawele Bɔ Jabate kunnafoni kalifalen b'an na bi tuguni ni Ala ni kira sɔnna ma n bɛna n da don a la Mali kunkanko kuma Mali yɛrɛ bɛ cogo di bi gɛlɛya jumɛn bɛ Mali kɔnɔ fura jumɛn ka kan ka sɔrɔ a la Bakari Tarawele an tɛ nin bila dagirinda la sabu tile kɔrɔtalen bɛ min ye kunnafoni ye an b'an bolo kari ka don Bakari o kuma 22 septembre fasiriba n'o ye Birahima Jalo fulakɛ a ko laadala Senidi faso yiriwatɔn ale ɲɛmaaba n'o ye Maître Muntaka Tali o ka tɔn Bakari Tarawele u bɛ an kunnafonidilaw wele sɛbɛnnikɛlaw fara kumalikɛlaw kan ni ka sanbɛ foli lase Bakari Tarawele fasiriba n'o ye Birahima Jalo ye a ko nin ye laada ye Senidi faso yiriwatɔn kɔnɔ min ye san 20 ani san 3 ye san o san ni san kura jɔra Maître Muntaka Tali a bɛ kunnafonidilaw wele ni ka a kana bɔ fasiriba ko kunu laada a lakilenna CNPM na fasiriba ko min ye kunnafonidilaw ka ɲɔgɔnjɛrɛ soba ye n'o o ɲɛmaaba ye Banjugu Dante min ye baara ye a latigɛ tun b'ale bolo ni ka fara Senidi faso yiriwatɔn président ka fara a tɔndenw kan Bakari Tarawele min ye kunnafonidilaw ye laɲini kun ye anw ka bɔ ni ka an lamɛn Bakari Tarawele ni ka tila k'an kanabɔ ko baara kɛra kɛcogo la fasiriba ko a ko min ye Maître Muntaka Tali a ye kuma daminɛ ni sanbɛ foli ye san kura min jɔlen filɛ nin ye Bakari Ala k'a kɛ Mali ja Mali basigi san ye gɛlɛya jugu min bɛ Mali kɔnɔ Ala k'a ko Tali ye ka bɔ yen min ye bɛn ni karama ye Ala k'o don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati la ko maliden bɛɛ lajɛlen ka kan ka kelen ye ni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn sen bila ni ka fitinɛ bila ni ka kurutu bila ni ka ɲɛsin Mali ma o min y'an bɛɛ jɛ ye foroba fasiriba ko jamana in a ɲangilen don UEMOA ni CEDEAO fɛ ni ka dancɛw datugu dancɛ in datugura Bakari Tarawele tile 15 tɛmɛnen kɔfɛ a ko n'i y'a jateminɛ jamanadenw bɛ kulo la dɛ sabu fɛn dɔw bɛ olu sɔngɔ yɛlɛnna ka ban fasiriba ko a ko min ye politikimaw ye Bakari Tarawele o kuma ka taa bila diinɛmaw la ka taa bila jɛrɛjɛkulu wɛrɛw la a ko jamana tɛ jɔ a den si kɔ Maître Muntaka Tali ko Bakari Tarawele min kɔni ye jamana ye n'i y'a jateminɛ politiki baara démocratie kɔnɔ o kuma jamana bi jɔ n'o ye nka an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ min ye politiki baara ye k'o ka kan ka bila kɛrɛfɛ ni k'an tɛgɛ di politikilakaw ma Bakari Tarawele maa minnu b'u kɛrɛfɛ u ka danaya bɛ maa minnu kan ni k'u dɛmɛ jamana baara la ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ fasiriba ko a ko Banjugu Dante ale min ye maison de la presse président ba ye ale ye kuma ta o kuma k'a bɛ Maître Muntaka Tali fo a ka kan kelentigiya la a ka laada tilennenya la san o san ko nin waati kɔnɔ min ye maître ye a b'i sigi ni k'i kanabɔ Bakari n'i ye jateminɛ kɛ a ko nin baara in bɛ tali kɛ danaya kɔnɔna la nin baara in bɛ tali kɛ kungilenna kɔnɔ wa nin baara in bɛ tali kɛ politiki yɛrɛ baara la a ko politiki baara la an ka jamana in kɔnɔ Maître Muntaka Tali Bakari Tarawele Banjugu Dante ko k'a y'a jeniyɔrɔ fin a ko la n'i ye bɛɛ jɛ fanga nacogo la ka na bila an bɛ don min na ko bi Maître Muntaka Tali k'a ye ko caman kɛ min bɛ tali kɛ jamana ka yiriwa la jamanadenw ka bɛn na a ko a y'o sira caman taama fasiriba ko min ye kunnafonidilaw ye k'an lamɛn a kɛra jalaki ye a kɛra jo ye a ko o fana ye ɲɛmaya baara dɔ ye maa caman bɛ k'olu tɛ sɔn o ma nka Maître Muntaka Tali bɛ sɔn o ma waati bɛɛ a ko foli ka kan ka ta k'a sɛgɛrɛ o kuma min ye Maître
peut-être a ye kuma kuncɛ ni min ye o de ye an ka se ka bɔ nin tɔɔrɔ jugu in kɔnɔ k'a b'a ɲini CEDEAO ɲɛmaw fɛ k'u ka sabali ani UEMOA ɲɛmaw k'u ka ɲangili min bɛ Mali kan k'u k'a bɔ an kan farafinna ka kelenya jɛrɛjɛkulu o kuma k'a b'a ɲini u fɛnɛ fɛ u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan malidenw bɛ se ka mago to cogo min na sabu ni jamana kalayara maa si kɔni bɛɛ lajɛlen b'i niyɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔ o kuma k'an bɛ don min na ko bi o kɛn bɛ yeko ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ Birahima Jalo ale ka sɛbɛnni don Birahima Jalo ka fara 22 septembre mɔgɔw kan Buwajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ni maa min ye kamanagan foro sɛnɛ siga t'a la nimisa ɲɔ e b'o tigɛ ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye Demba Konte ye Demba ko min ye anw ka gouvernement ye ko kɔsada in na min ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye n'o ye internet ye kɛrɛnkɛrɛnnenya réseaux sociaux sanfɛla i b'a ye k'a fɔ communiqué dɔ kun bɔla k'a sabu kɛ ko anw ka gouvernement k'a y'a jira o communiqué kɔnɔna na k'a fɔ ko an ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya k'o banna bi o banna sini wa k'o bɛ laɲini min kɛ ka ɲɛsin Faransi n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen ma ko Faransikaw o k'an ka jamana to an ye tile 3 kɔnɔna na min ye o ka lasigidenso min bɛ yan tile 3 di b'o fana ma o ka yan bila wa min ye CEDEAO ni UEMOA ye n'o ye communauté des états économiques de l'Afrique de l'Ouest ka taa se Union économique monétaire ouest africaine ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko an sen bɔla nin na an sen t'a la bi an sen t'a la sini kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye gouvernement ka kuma lasela ye n'o y'an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka jamana kɔnɔko ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre de l'administration territoriale ye o kɔni Mayiga kɛ ale ye sɛbɛn kɛ lettre min kɛla sa o kɔnɔ ko a ye a sɛbɛn a jira fana k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu bɔlen filɛ ka da gouvernement na n'o ye gouvernement de transition maaw ye k'a jira k'a fɔ ko an ko k'an ni Faransi tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tugun Faransi n'a ka lasigidenso o ka yan bila tile 3 fo ka taa se CEDEAO ma k'an sen tɛ nin jɛkulu ninnu si la k'o kɔrɔfɔ ye ko kalon tɛmɛ t'a kan k'anw bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ k'an sen tɛ CEDEAO UEMOA la CEDEAO ni UEMOA k'a tu tigɛla anw yɛrɛ de ka jamana kɔnɔ a den a wolola anw de ka dugukolo sanfɛla la yan wa min ye CEDEAO ye hali n'a sɔrɔla an n'u jɛkulu in maa dɔw fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ k'o t'a jira k'a fɔ k'anw ka funu maa bɛ dimi k'a sɔrɔ ma funu n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye ministre ka kɔrɔfɔ ye a ko kɔrɔfɔ min kɔni t'a mɛn ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma ko maliden kelenna bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ min ye communiqué numéro 013 in ye min bɛ ka cɛmancɛ fanga ka taa se maliden tɔw ma k'an to a tiɲɛ a sanfɛla la ka nkalon da na k'a sɔrɔ kuma min ma bɔ an da kɔnɔ k'o kɔni k'o kɔrɔfɔ ye ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko min ye taabolo in ye ko a ko k'a b'a la ka ɲɛɲini maa min kɛla sababu ye ka nin sɛbɛnlankolon ni k'a bila réseaux sociaux sanfɛla la walima k'a sɛbɛn ka gouvernement ka tampon kɛ a papier kan a ko k'a b'a la ka ɲɛɲini maa jugu minnu bɛ dibi la n'u b'a fɛ ka anw ka jamana a bɛ degun min kɔnɔ ka dɔ halisa ka dɔ fara o giriya kan doni min n'o ɲun b'an kunna ka dɔ fara o giriya kan ko o maa jugu bɛɛ lajɛlen ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni o jɛkulu sigi bɛ sen kan minnu b'a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲinili kɛ minnu b'a la ka nin waleya jugu kɛ ka se ka jamana ka tɛgɛ dingɛ tigɛ ka bin a kɔnɔna na tɛgɛ bɛ se ka dɔw bɛɛ lajɛlen kuncɛ la cogo min na min ye nin wulikajɔ ye Demba Konte ka fɔ la a ko min ye anw ka jamana ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO jamanaw y'u ka karangadaw sanfɛla ni dugumana k'o sɔn an ka jamana ɲɛ anw yɛrɛ fana anw ka ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ale fana y'a jira k'a fɔ o kelen don min ye anw yɛrɛ ka sanfɛla ni dugumana ye o kɔni sɔnlen don min ye fo ka taa fɔ don min kɛla sa min ye anw ka wulikajɔ ye o kɔni bɛ ɲɛsin jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na da dumunifɛnw sɔrɔli o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka taa sɔrɔ a ma se kɛ CEDEAO jamana ninnu ye o wulikajɔw n'o fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ min ye colonel Assimi Goïta ka taa se min ye Choguel Mayiga ye ninnu fila kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni gouvernement ministre bɛɛ lajɛlen min ye jamanadenw ye nin embargo in ni nin sanction in nin gɛlɛya a degun camanba bɛ se ka bɔ a giriya la cogo min na ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma o fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ ko maliden bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu bɛ n'u bɛ dibi la u t'a fɛ jamana in ka taa ɲɛ u b'a fɛ diɲɛ don o don jamana in ka bɛn dingɛ kɔnɔna na ko kɔni ko o kɔrɔfɔ o kɔni u k'a bila u kunkolo la o tigilamaw ko k'a fɔ ko anw wulila k'an jɔ sa min ye faso Maliba ye min ye wulikajɔ ye kɔni b'a la ka fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ fan sugu bɛɛ lajɛlen na min ye anw ka jamana ye a tɔgɔ bɛ se ka yɛlɛyɛlɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na cogo min na o taabolo ninnu kɔni ko bɛɛ lajɛlen kɔni hami ye o ye wa n'Ala sɔnna ma ko hamina ye ko a na ɲɛnabɔ nin ye mun ye sira min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Demba Konte a ka fasiri don Bakari ne bɛ n tɛgɛ don ko kura relief d'Afrique fasiriba n'o ye Ahmed Mohamed Kamara Mohamed Kamara dancogo Bokar Traoré a ko min ye dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛnni ko ye a ko an ka maana fasiriba ko a ko min ye jamana ye ɲangelen bɛ an kan dancɛ caman bɛ olu datugulen bɛ o n'a ta o ta
jamana ɲɛmaaw ye dɔdɔlimali kɛ k'a lajɛ dunfɛn minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan Bubakari Tarawele fo kalo 6 foyi ma ɲi ka fara sɔngɔ kan Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ jɔkun 2 dɔrɔn magasinw sɔsɔnnen bɛɛ u taara prix mun na ni ka tila ka dɔ yɛlɛ o kan Bubakari Tarawele k'o ye danna juguya ye o ye fɛn ɲini ko jugu ye ne m'a fɔ ye ko commerçant ninnu tɛ diinɛ mɔgɔ tɛ han parce que n'an ko k'an bɛ silamɛ diinɛ fɔ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ k'an y'olu bɔ ka bila kɛrɛfɛ fɛn fɛn bɛ diinɛ na église kɔnɔ n'an ka misiriw kɔnɔ a seli waatiw mana se u bɛ taa an ka misiriw sɔrɔ k'a sɔrɔ kafiriw don munna Bubakari Tarawele u n'o man kan munna jamana ma dɛsɛ ka so kundama ma jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ Bubakari Tarawele embargo bɛ da Mali kan tuma min na o y'a sɔrɔ stock min bɛ Mali bolo a bɛ se ka Mali ta fo kalo 6 Bubakari Tarawele min ye tile 15 ye ka bɔ daliba dali ni ka dɔ fara sɔngɔw kan k'a yira k'a fɔ embargo b'an kan min ye feerefɛnw tigɛ na a ko k'a bɛɛ lajɛlen nkalon ye Mali sɔnsɔnnen bɛ tayi Fasiriba ko Bubakari Tarawele n'i ye malo lajɛ u ye dɔ fara o sɔngɔ kan tulu dɔ fara l'o kan nɔnɔmugu ka taa bila sukaro la Bubakari Tarawele ko maanifinya tɛ kɛ nin si kɔ tile bɔ fo ka tile bin an m'an donni ni k'an ka balo sabati Bubakari Tarawele maa minnu bɛ ka nin kɛ jamana y'a yira k'a fɔ ko sigi tɛ kɛ k'u lajɛ sabu min ye ɲagili sɛbɛn o taara Fasiriba ko ministre mun ɲɛsinnen bɛ jagoko ma ale ni jagokɛlaw ka soba ɲɛma Bubakari Tarawele u ye jateminɛ kɛ min ye finitigilakaw ye k'u lawuli sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'u lawuli Bubakari Tarawele u ka munumunu salo kɛ dugu kɔnɔna la sabu yamaruya mun dira o de ye maa si ma ɲi ka dɔrɔmɛ 1 fara dumunifɛnw sɔngɔ kan Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye sukaro ye dɔw bɛ k'o feere 120 dɔw bɛ k'a feere 140 a ko munna sukaro an ka jamana in kɔnɔ bɛn kɛra min kan sɔn kɛra min ma o de ye darasi 100 ye a kilo 1 a ko Mali ma dɛsɛ sukaro la fo ka taa sɔngɔ yɛlɛ ka so kundama na a ko ɲiniko juguya don Bubakari Tarawele ni maa min tigɛ taara e na kɛ misali ye ni ka maa tɔw ladi Fasiriba ko a ko min ye sukaro mun b'an ka jamana in kɔnɔ a dagosi ka bɔ Bubakari Tarawele min ye sukaro dilanyɔrɔ mun bɛ Mali in kɔnɔ n'o ye Sukala SA o fana ma dɛsɛ o kɛmɛ ka sukaro mun dilanni k'a bila Mali ka jigiya kɔrɔ o bɛ t'i jɔ fo tɔni 8,000 a n'a kunkanfɛn Bubakari Tarawele min ye sukaro ko dɛsɛ ye ko maa tɛ se k'i dalamagaw la Mali kɔnɔ bi koyi o tuma min ye 120 140 ye ko nkalon don koyi a ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ munumunu salo mun na Bubakari ni maa min tigɛ taara k'i ka butigi bɛ datugu wa i bɛ taa kaso la a ka kɛ ten han n'o tɛ an mɛnna kuma in na ka fɔ Bubakari Tarawele Fasiriba ko a ko n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen a ko siman kɔni n tɛ san sɔngɔ danbo kan a ko o bɛ faamu Mali ka siman fangirima hali ni dɔ bɛ dilan Mali kɔnɔ nka min bɛ dilan Mali kɔnɔ ko tɛ malidenw bɔ koyi o kuma k'a dafa o kuma ko bɛ bɔ an dafa jamana na n'o ye Konowari ka taa bila Senegali jamana la min ye siman ye Bubakari Tarawele ko datuguli kɔni b'o ɲɛ o kuma siman sɔngɔ yɛlɛli o kuma ko maa bɛ se k'i kankɔrɔta n'o ye dɔɔni nka min kɔni ye dumunifɛn tɔw ye k'a daminɛ sukaro la tulu nɔnɔ ka taa bila malo la ko dɔrɔmɛ 1 de man ɲi ka fara nin si sɔngɔ kan Mali kɔnɔ ɲiniko juguya don ɲiniko juguya a dun fɔra n'i ye ɲiniko juguya kɛ jagofɛn na i bɛ taa ɲɛfɔ lahara dɛ o lahara taga yɛrɛ kana taa yɔrɔ jan sa o y'an si t'o ta fan dɔn nka min ye commerçant min ne ka baara ye feere jugu kɛ ye walima ka wari jugu ɲini mɔgɔninfin kɔ kan i b'a o de ka fɛn minɛnw bɛ kɛ remarque kɔnɔ walima ditɔnniw kɔnɔ u natɔla bɛ sin ka dafiri ten k'a bɛɛ jeni walima ko ta y'a minɛ k'an m'a dɔn ko tasuma ko panne technique tɛ dɛ hakɛ wari faralen ɲɔgɔn kan a tɛ yiriwa a ye sabali kana siga Bubakari Tarawele minisiri jagoko minisiri Bubakari Tarawele a ko sunɔgɔ kuma tɛmɛna wulikajɔ kuma tɛmɛna sabu an bɛ waati gɛlɛman na maa man ɲi ka dɔ fara o gɛlɛya kan ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka malidenw kɔlɔsi Bubakari Tarawele maa si man ɲi ka gɛlɛya ta ka malidenw sɛgɛrɛ min ye nin embargo in ye o kuma ko ala tɛna mɛn Mali bɛ bɔ a kɔnɔ koyi o ka sɔrɔ a tɔɔrɔ jugu ma se malidenw ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Relier d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli don Relier d'Afrique ka fasɛrɛjɛkulu maaw bɛɛ lajɛlen fo n tɛgɛ bila n k'i sɔn n maa ɲumanya tɛ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le credo nin ye maa min ka wulikajɔ o ye Bako Jakite ye Bako ko yalima député kɔrɔ Mamadu Tunkara ko yalima ko a kɛn bɛ maa ye maa min kɔni ni maga tɛ se ka kɛ a la wa bawo min y'a ka taabolo ye a sen yen bɛ ko caman na député kɔrɔ don min ye députéya kɛ kita to a la anw ka bulonba kɔnɔna na yan nka ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye san 2019 tɛmɛlen ye i b'a ye k'a fɔ kɔɲɔ dɔ sabula dɛ i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ taara da maa dɔw kan k'olu ta k'olu ye jɔn ye k'u minɛ k'u fo dugutigi ka bulon kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ maa min n'o kɔni fo la u fɛ n'o o ye dugutigi ka bulon kɔnɔna ye ka taa ye o de ye fɔ dugutigi o de ye Gawusu fo fana ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ maa min n'o o minɛna n'o ye cɛkɔrɔbalama ye n'a si bɛ san 72 bɔ ɲɔgɔn la a yɛrɛ n'o ye Funakɛ fo fana ye maa min n'a ka ko man ca a ka ko tɛ se maa ma nka maa kofɔlen in o m'a ka maakɔrɔbaya lajɛ koyi o ma sijɛ lajɛ kana dɔrɔn a den filanw dɛ olu de nana k'a minɛ kuma in yɛrɛ ala fɔ man di
ka mine a dogorama subhanallah kulusi jala ane dakuru yegelen kulusi jala ka minoma ka fo diga blow kono ni ye ko inta ka laje ko ma be tu yera man diga sega ni wale yenge wa mi ye bako ejecte ye credo to ala ale ko ngo ko sega sega lu ko ni ajira mami ntoko bala ka tani nga segi ko de ye deputy koro Mamadou Etungara ye Mamadou Tungara ko yalla ma ko jina to wa wal ma woklodo wa mado ma ko mi yanga kiriti la moye ko muna ka te sega wele de ni ngali bo me ka ke mai aka wuli ka to na ka dana juguya anaka ko kolonge ka nyeshin kita esigiboma haka ja kai mara ya konama ka sabuke ka le deputy akona keme ka ma chama gwa ikamanana ni yanga marabulo folo taka laje tendo joye ngumbe ga ambe democracy claim na abe wati jambo bi eko jon jama be bibi na olu makangoro hawa ga alisa do de ba fe kan hagil nan kolo ni ga tabulo ni ga sinzi ni e krofo laje mi ye ma ko fole no anga chokroba ye sambi wolo vla ani duru ale ko ni laja bala ta ka ta na duguti ga bloko nana ka gla ka ta sirika ke go europa ya ka soro ga ba de be gosili daka fo akera sababu fa nyekele jena anyekele chila bugoli bulu wiye gashige Mamadou deputy koro Mamadou Tungara aye ko bage ha wiye gashige wa mi ye ni ma ko folo nunu ye ulu kelengo ka ni ko nunu kelengo ula akala sabu ye mi ye ma bakele ani keme saba ye ulu ko ni ye yoro ko folo no ye sagora ye o mi ye togoda ye kitamara e konnana ngoni yuga kaso no ko zo fara nyanga ni ga ye ko folo yoro ko folo ni ga bla bawo oni ngume se ka kisi choko mina na ma ye ga fo je dongodo e modern tigi ni kloma sama tigi e de be mina ka goshi e somo nyere ka ko kamale ya kaka bongo sebe mi ye yere kun yo ko de dugolo de la ka fere ni fa no majele beta fa were fe mi ye joya e na manya ka fo ka teba ni yo yoro bla ka ta fa were fe ina ki yere ma horo ye sindo jila mana ma mi ga bozo ye ni ye se fla sama ka bala ina ke horo yere ma ni ko fa laje mi ye alisa faziri ke ba ka fo ye ako ni ko ngoni ngwale ma ko fole nununa olu ye jala gili sebe de do ka nyeshi tuko to tribunal ma tribunal no ye juge la ka we wasa obese ka kuma nunu ni wanje e choko mina ka ni ye ko fo intaka laje ukoni ye ajira ka fo ni jalagili seben do ka nyeshi ni manunu ma ko tama mena shishi mabo wa mi ye wuli ga jo chama ye obola ka ke ga mi ye seben hura ye akoni atununa tribunal ko na tugodo ina fo tununa do la mi ye ma ko fule nunu ye uyu ta ta bo kita mara ko na kana mi ye sigida duru na ye ya no ko mi zangi o tribunal kano tada ye nga nyakorla la mi ye juge la ka we ulu kelen ko ka korofo me uye wele bla anga gendarme la ka ma ulu ka se ka ma ko fule nunu ni nyanga ta la ku sagale ku wele ku nyininga le ko jalgili saban duna ko kuratu ka fo mamnu yu nin toro ta ku ka hage ni ga da singa ka atrege ku ka wele ku nyininga ibaye ka fo o saban mrabla la ka ta duma o ma so na ko ba u jigi saban be de korola no mo do etungare mi ya bako ejecte bako ko dondu me na ni joya ko me na ban faso mali ba ko nana kerengere na mi anga marabulo folo e kon nayi kwa sila ko sila dabla yeti wasa manifunga suko ga yirama horo ya soro sigi ga kisaga jam o bulo wa me mi finyene manunu ibe afola munu ma bi ko lugu ye jon ye ko jon de no walma o modo ye jon ye o lugu de ke me fendi we bi o ke me bana we yela modo na ko o bagla ki mara kana sika kusebe mana furugu ni keleta ka wuli ga jo anu ni nyanje akobe na wolo muna tajuru sarate o sigi obedia ayi ni wule sebe mi na ya sama ka bo le credo e konna na bako ejecte aka wuli ka jot kuma kan jeka pip papa frefan la kodon nege kanye tan flasera bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye bada bace ayen bla menga kulusi jalasri iba so rebe nyumbulo nego bala to go beti wotre ne be ntiga dongo kura l'œil du Mali fasiriba no ye Adama Amadou Jara Jara ke akoni do be nyuan kelela warta wode do ko ni faso fininta ninka jamana don lakana olu be ninka nobo fasiriba ko minye senu gendarmerie warta wode ibate kuna fonduma ndo me ka fanfala minye bolo yo bata ka da cheni kala kan munum bambe sebema munum be ka toro jugu taninka sigdala maw sigre warta wode fasiriba ko no ye Adama Amadou Jara ye akoni ya jatemna minye senu gendarmerie aka fiye o dagoshi gabo bortoro de minye mununu salobo de bolo dano e patrouille ninka mununu shufarat leka minye bolo la sanu boro ye katabla ji sanfelaw ciencien boro kulu sanfelaw bortoro de katabla togo daw bla delena ube mununu salobo bolo da ako minye dugodo nye basigi bise kana togo mina dugodo bise ka sigi kel lafia konna la bortoro de minye décembre galo kle tani durie o ye jwa kun kelen siga siga bolo da minye sebe no ye letna Musa Touré anaka chedo bori shootala tleta lo tes nako tinyine
ɲɛ wɔɔrɔ tɔrɔ min ye karangaw ye k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a lajɛ tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen maa minnu bɛ muru ni bese bɔ k'a jɔ maaw la ka moto nɔfɛ minnu b'u kari ka don maaw ka so kɔnɔ k'u bolofɛn suɲɛ minnu bɛ taa maaw ka bagan suɲɛ wɔɔrɔ tɔrɔ de k'olu dagosi ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Senu gendarmerie Bakari y'a ye wulikajɔ minnu kɛ wulikajɔ in ko nɔ yera la koyi sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye Senu n'a Lamini gendarmerie kan ka munumunu salo kɛ yɔrɔ yɔrɔ la wɔɔrɔ tɔrɔ de ko kunun ni bi ko kelenw tɛ Fasiriba ko jɔkun kelen sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u kɛra sababu ye ni ka maa tan ka bolo ta ka da tiɲɛnikɛla 10 kan wɔɔrɔ tɔrɔ de o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ Jakarta 20 u y'o de sɔrɔ u bolo kɔni u n'u ka sakiw ka balanw u n'u ka maramafɛnw Fasiriba ko a ko ni kunna wolo ni daraja min kelen filɛ nin ye gendarme fɛ wɔɔrɔ tɔrɔ n'o ye commandant lieutenant Musa Touré ye wɔɔrɔ tɔrɔ de kuma ko Ala n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ min ye lieutenant Musa Touré ye n'ale ye Senu gendarmerie sebe ye wɔɔrɔ tɔrɔ de a y'a yira k'a fɔ min kɔni bolo di ɲɔgɔnma ye o kuma ko Senukaw mago b'o la Senu fiyɛfiyɛ dugukolo ka gendarmerie bɛ munumunu yɔrɔ la wɔɔrɔ tɔrɔ de k'u bɛɛ lajɛlen mago b'o la a ko k'u bolo di ɲɔgɔnma o de bɛ kɛ sababu ye ni ka bolodengɔni ɲɛsin tiɲɛnikɛla ma sabu min ye tiɲɛnikɛla u taar'o ka ca maa min mana tiɲɛnikɛla kɔlɔsi ka yɔrɔ la wɔɔrɔ tɔrɔ de ko wajibi o kuma n'i b'i ka sigida lakana fɛ n'i ka jamana ka di ye i kan k'a ladɔnniya finitigilakaw ye o kuma tiɲɛnikɛla minnu bɛ sigida kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye u ka wuli joona ni k'a kunbɛn Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye bɛn ye kelenya i b'a ye k'a fɔ o bɛ gendarme u ni sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye adamadenya sabatiliko ɲuman ye dugutigilaka minnu bɛ min ye woro ye k'a da fura la ka taa dugutigiw fana ni ka taa dugutigiw bonya Bakari Tarawele gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔnaw la a ko sebe n'o ye lieutenant Musa Touré ye a n'a ka cɛdenw k'u b'o de bolo da waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye adamadenya jɛni yɛrɛ ye ko de b'a ni maaw cɛ Fasiriba ko min ye tiɲɛnikɛlaw ye Bakari ko n'olu ma sɛgɛn min ye Senu gendarme ye k'olu fana tɛna sɛgɛn minɛli la koyi a ko min ye sebe n'o ye lieutenant Musa Touré ye a y'a yira k'a fɔ a ka ɲɛmaa o bɛ foli ta k'olu sɛgɛrɛ su fara tile kan min ye gendarmerie ɲɛmaaba ye ni ka taa bila ministre la ani jamana ɲɛmaaw la o kuma ko hali bi ko kɔfilɛ ka kɛ gendarmerie la minɛnko gɛlɛya minnu bɛ yen u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na yaasa ka ŋaniya bolodaliw baara a ko ŋaniyaw tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye su fara tile kan ka dɔ fara kologirali kan n'o ye munumunu salo ye patrouille ye n'o ye minɛnkolo giriw ye n'o ye cɛdenw ye o bɛ kɛ sababu ye hali bi dɔ bɛ se ka fara ŋanaya kan cogo min na o kuma min kɔni ye Senu gendarmerie ye lieutenant Musa Touré n'a ka cɛdenw u y'i bolo ta ka da Bamanci 10 kan ani Jakarta 20 o kuma maa min ka Jakarta tunnen bɛ yen bolo kan taa n'i ka vignette yɛrɛ i ka taa lajɛ gendarmerie la taa n'i ka vignette ye ni vignette t'i bolo sa kuma t'o la dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ Adama Amadou Jara ale ka sɛbɛnni don l'œil du Mali Adama Amadou Jara an b'a fo ka fara l'œil du Mali Fasirili Jakulu kan Bois Jabate o ko ten maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigilen bɛ k'i ma wajibi ye ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako nin ye min baro n'o ye Umaru Ongoyiba ye baro kunatigi nin y'a ka fasiri ye a ko min ye anw ka finitigilakaw ye minnu bɛ yen n'u kɔni farala ɲɔgɔn kan ɲɛmaaw fɛ k'o bila u ka laraweli kɛ anw ka faba kɔnɔna na yan a ko laraweli k'a kɛra care ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ an ka Bamakɔ dogodogo ɲɛ minnu bɛ yen n'o kɛn bɛ Zomba kulo dagayɔrɔ ye bingalikɛlaw minnu bɛ yen n'u bɛ maanifinw tile ka nderedere fɛ ka muru da i k'a kɔrɔ k'i ka bolimafɛn minɛ ni ka taa n'a ye u kɔni nin caman tɛgɛ dara nin nangaraba caman kan maa 85 olu welela bɔgɔ jenilen sanfɛla la min ye bolimafɛn 75 ye moto ni mobiliw nin bɛɛ lajɛlen tɛgɛ dala nin kan hali arasaw ka suma kɛ min bɛ o kɔni tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan arasaw ka suma jumɛn cannabis kɛ juin u y'o f'i ye k'u ka suma o ye arasaw ka suma don i da ye falako bin tigɛ mɛ min f'i ye dɛ min ye Umaru Balukorontigi ye Baru ko min ye tarata tɛmɛlen ye n'o bɛnna janvier kalo tile 25 ma san 2022 o kɔni u ye wuli ka jɔ kɛ nin finitigilaka maa 200 bɔɲɔgɔnko n'i y'a ta k'a lajɛ gendarmerie nationale garde nationale ka taa se ba polisilakaw ma nin bɛɛ lajɛlen de kun bɛ nin maa 200 la minnu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ anw ka sigida caman na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔnni sigila min kan ni k'o kolo giriya kosɛbɛ o de ye Babuyabugu ka taa se Bangoni Zɛgɛnɛkɔrɔbugu ma ani o dafɛ lamini fo ka taa se Nafaji Kaburudo ma ani école publique min n'o bɛ Fajigi la nin bɛɛ lajɛlen kɔni larawela sigida fɔlɔ kɔnɔna na yan Bamakɔ district la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye maa 200 in o kɔni o y'u cɛsiri u tɛgɛ sela ka da i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na maa 85 tɛgɛ dala olu kan ka taa n'o ye u bɛ t'u ɲininka u dalakan na min ye o maa 85 la cɛ an balaka ninnu olu b'an maloya koyi maa 20 bɛ o la maa 85 an balaka maa 20 bɛ o la mun y'u sɔrɔ yen n b'a sugu dɔn nata kɛ an kɛ nata
m'an balaga maa mugan bɛ o la ka taa se min ye bolimafɛn n'o ye motɛrimafɛnw ye bolimafɛn 75 o 75 fana na n'i y'a ta k'a lajɛ 6 bɛ a la olu kɔni o ye sen 4 o tɛ mobili ye tɛgɛ da la nin bɛɛ lajɛlen kan min ye directeur de la sécurité publique ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a nisɔndiya bɛ wa maa minnu bɛ yen n'o ye citoyenw ye olu dɔw sɔrɔla ka ɲininka fasiri kɛ b'a fɛ n'o ye baro kolotigi ye olu kɔni ko nin waati a fɔ nin waati in kɔnɔna na ha ka ja nin ka to sen na min ye jamana ye a bɛ se ka larawe cogo min na min ye bamanjilakaw ye ani zomba kulew tɛgɛ ka se ka da nin bɛɛ lajɛlen kunjɛ la k'u bila giri ninnu kɔnɔna na commissariat la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye sécurité de a fɔ directeur de la sécurité publique ye a ko bonyamasegin a n'o ta k'o ɲɛsin garde nationale ma ka taa se gendarmerie nationale ma ninnu bɛɛ lajɛlen k'u y'u cɛsiri ka fara ba polisilakaw kan k'u bɛ bɛn ni keleya ko fɔ wa kɛlɛ tɛ nin kulu damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa n'u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan min ye anw ka jamana seleke 4 ye ko lakana k'a bɛ sabati a kɔnɔ wa k'o baara dɔ de daminɛlen filɛ nin ye fo a b'a yɛrɛ kɔnɔna na yan wa n'i y'o anw ka finitigilakaw ka ko in ta k'a maana min ye brigade anticriminalité ba polisilakaw fɛ yen olu tun bɛ a la ka taa se brigade spéciale d'intervention BC ma ani min ye groupement mobile de sécurité GMS nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ a la commissariat 6e arrondissement ka taa se 12e arrondissement ma 16e ani 17e nin bɛɛ lajɛlen ka fara gendarmerie garde nationale kan ninnu bɛɛ lajɛlen de tun y'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa min ye nin opération ye opération coup de poing a bɛ se ka sigi sen kan ko a ma taa ɲɛmɔgɔw fana ka wuli ka jɔ kɔ koyi i y'a ta k'a lajɛ a ye foli ta n'o ye directeur de la sécurité ye ka ɲɛsin contrôleur général de police ma n'o Elhaji Yusuf Mayiga ye ka taa se min ye directeur régional du district de Bamako ye n'o ye contrôleur général Seydou Jara ye fo ka taa se min ye contrôleur du commissaire du 6e arrondissement min n'o ye commissaire divisionnaire ye Umaru Dambele ko ninnu bɛɛ lajɛlen de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa ni hakilina in bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko wa k'a tɛ dan nin ma waati ni don nataw kɔnɔna na ni ɲɔgɔn ko fɛɛrɛ o n'a sigi sen kan waasa banbanjiw ni zumba kulew bɛ se ka bɔ an cɛ ma cogo min nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ sɔrɔden Bamako kɔnɔna na Umaru Ongoye a ka fasiri le credo fasiriba Bakari n'o ye Hina Dante a ko an ka taa commune 4nan na Bakari Tarawele min ye janvier kalo tile 12 a ko mouvement jamana kanu Bakari Tarawele k'u y'u deli ko la maga fasiriba ko a ko min ye nin jɛrɛjɛkulu ye o kuma a sigira sen kan politique tɔn tɛ min ye hinɛ ni makari adamadenya sabatili ko ɲuman sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ Bakari Tarawele min ye wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o boloda ni ka ɲɛsin yɔrɔ 2 ma Lafiyabugu Ameldamu ale ni groupe scolaire de Talikɔ wari ni ka taa ɲumanya ta k'olu sɛgɛrɛ fasiriba ko nin wuli ka jɔ in kɛra sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ u mago bɛ minɛ minnu na u y'a ye k'a fɔ olu ka jɛrɛjɛkulu n'o ye mouvement jamana kanu Bakari Tarawele a sigira commune 2 kɔnɔna la maa min ka hakilina maa min ka wuli ka jɔ o de ye Elhaji Mohamed Sako ye n'o ye Sako holding ale ɲɛmaaba fasiriba ko a ko min ye délégation belebele olu wulila ni ka taa Lafiyabugu commune 4nan na min ye arabadon janvier kalo tile 12 Bakari Tarawele e taakun o kuma o de ɲumanya baara ye ɲumanya fɔlɔ o de ye ka taa Amalidɛmu na Bakari min kɔni minɛnw ye k'a ta k'a di Amalidɛmu baarakɛlaw ma denmisɛnnin naka minnu bɛ yen lujurabatɔ minnu bɛ yen u ma dɔrɔmɛ kelen don a la koyi Ala latigɛw don Bakari Tarawele min ye ni Ala ye ko min kɛ o de ka ɲi fasiriba ko min ye Ala donni man girin o kuma n'an tora k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ degun a bɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mohamed Sako ye a y'o de jateminɛ ale ka jɛrɛjɛkulu n'o ye mouvement jamana kanu ye Bakari Tarawele dɔrɔmɛnin kelen n'o b'a kun a b'o tila n'a sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ sabu ale yɛrɛ ka baara ye ɲumanya ye o kuma min ye a jɛɲɔgɔn o min bɛ tɔɔrɔ jugu kɔnɔ ka kɔfilɛ kɛ o la fasiriba ko a ko min ye Amalidɛmu a baarakɛlaw nisɔndiyara sabu min ye minɛn minnu tara ka d'u ma denmisɛnw mago b'o la kalan min bɛ boloda denmisɛnw kun o minɛnw b'o la denmisɛnw ka taamanaw b'o la Bakari Tarawele ni ka tila ka enveloppe nin di a ko min ye baarakɛlaw ye u ye sewa kɛ Bakari Tarawele k'a yira k'a fɔ u bɛ Mohamed Sako fo a ka baara ɲuman na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Talikɔ o lakɔliso ye Bakari Tarawele u taara minɛnw fana ta ka d'olu ma min ye sakiw ye ka taa bila kalankaminɛn tɔw la min ye lakɔli directeurs ye olu y'a yira k'a fɔ o kuma olu kɔni ka dɔnniya la maa ka nin kɛ duguden kɔnɔna la ko nin y'a siɲɛ gale ye fasiriba ko a ko min kɔni ye o baara ye sa a ye taasi kɛ ni ka kɔfilɛ kɛ ni ka ɲɛsin maa ma n'o ye Seydou Lamini Tarawele n'ale ye ministre des mines et de pétrole ye Bakari Tarawele ko y'a ka denmisɛnninya kalan kɛ ye Bakari Tarawele sabu min ye Lamini Seydou Tarawele ani ale bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ka danayama don a ka maasɛbɛ don Bakari Tarawele hakili b'a la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ale bɛ baara minnu kɛ ministre b'a dɛmɛ o baaraw la o kuma min ye taasi bila u y'o kɛ ka ɲɛsin a ma k'a yira k'a fɔ
min ye yen tableau d'honneur o kuma ko Seydou Lamini Traoré Boubacar Traoré k'a fana ye ko kɛn ye u tɛ ɲinɛ min kɔ o kuma ko hali bi k'u ka bonya b'a fana kan parce que b'a ko a ko min ye yenkaw ye u y'a yira k'a fɔ hali bi u k'u kɔfilɛ yen na sabu lakɔliso mɔgɔw bɛ fɛn caman na min ye denmisɛnw bɛ se ka kalanko ɲuman sɔrɔ cogo min na o kuma min ye Mohamed Sako ye a ko k'a y'a bɛɛ lajɛlen mɛn parce que b'a ko a ko nin taama in fila ko nafa yera la ko ye sabu jamakulu de bɔra k'u kunbɛn ni président kunbɛn yɛrɛ jama tɛ k'i t'a ɲɔgɔnna ye awɔ parce que b'a ko Boubacar Traoré k'a b'a kunbɔ k'a sababu kɛ ŋaniya mun taara k'u sɛgɛrɛ ɲumanya ko tɛ kodeni an ka jamana in kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ kodeni ye maa min y'o baara kɛ b'a ye ko ni bisimila ko ɲuman ka kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le credo kɔnɔ Ina Dante ale ka sɛbɛnni don e ko an tɛ dɛgɛ min an ka dɛgɛ min o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn l'indépendant l'indépendant ni ye Yusufu Kamara ni ye a ka fasiri Yusufu ko di Yusufu ko an ka taa OMH la dɛ Office Malien de l'Habitat n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ waati jan bɔ ŋunuŋunu ni yurugu o kɔni o suma bɛ yɔrɔ kofɔlen in nɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye pôle économique et financier de Bamako ye kɔsada in na a bɛ ɲini ka dɔgɔkun kun damadɔ sɔrɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw ye ani laraweli baaraw ka ɲɛsin ni cɛkɛda kofɔlen in ma ko mun yɛrɛ de nana ni sigana in ye dɛ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Yusufu ka fɔ la a ko anw ka jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ kabi san 2012 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka jamana marabaaw ye wa u kɛn bɛ ka hakilina ni fɛɛrɛ caman tigɛ jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na haka jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ sigiyɔrɔ la o wulikajɔw kɔni o fɛrɛw b'a la ka ɲini wa sabu bɛ bɔ fan o fan fɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o kɔni b'a la ka o bɛɛ lajɛlen de kɔni kamaraw ka fara ɲɔgɔn kan wa n'i ye hakilina dɔ ta ka lajɛ hakilina in hali n'a sɔrɔla a na waati bɛɛ lajɛlen in tɛgɛrɛ warawara n'o ye logement sociaux ko ye min kɔni ala ma hinɛ Amadu Tumani Ture la ale de y'a hakilina ta wa hakilina in talen kɔ a ko maa wɛrɛ tɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na o logement sociaux ninnu jɔ an ka jamana kɔnɔ koyi wa min ye anw ka entreprise privée ye o fana ka se ka dɔ sɔrɔ faso nafolo la nafolo in ka se ka to jamana kɔnɔna na yan o kɔni o kun ye ATT Hamina ye ala ka hinɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min y'o hakilina ye a ko daminɛ n'a kɛra nisɔndiya ye a kɔfɛ a baaraw daminɛlen kɔ b'a ye k'a fɔ bisibasa nana don a la logement sociaux kunfɔlɔw kɔni jɔ la nka fɛn fɛn nana jɔ o kɔfɛ fo kana se min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ala k'a fana hinɛ i b'a ye k'a fɔ o fana ye hakilina ninnu ni k'a lasira la taama nka i b'a ye k'a fɔ min ye Office Malien de l'Habitat ye o cakɛda bonda dɛ o min ni a kɔni jamana ye yamaruya di kɛ a ma k'a fɔ ko min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na nafolo o kɔni t'a la ka sɔrɔ tuguni caman wa min ye an ka logement sociaux ninnu dɔw ye o t'a la ka di maa minnu ma o luwanzew fana minnu kan ka tɔrɔmɔɲɔw sara ni kalo sara dɛ olu t'a la k'o wari fana sara a ɲɛ ma a kɛla sabu ye logement ninnu ka bɔsi ka bɔ ka ndaraki ka b'u bolo k'a bila min ye feere ka bolo k'a ye min ye logement sociaux ninnu o bɛ se ka feere cogo min na o feereli o koɲɛw bɛɛ lajɛlen t'a la k'o di Office Malien de l'Habitat ma wa n'i y'o fana lajɛ o min kɔni t'a la ka di u ma wa a jirala fana k'a fɔ société wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ka baara ye dugukoloko ye ani sojɔ walew ye olu ni Office Malien ni yamaruya dil'u ma sa u ka se ka bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa yɔrɔ ninnu bɛ se ka feere cogo min na n'a feerela nafolo min n'o bɛ don faso wagande kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka ninkurafiya Office Malien de l'Habitat ka baaraw la wa n'i y'o kɔrɔfɔ in lajɛ maa jugu dɔw de bɛ Office Malien de l'Habitat la kɛrɛnkɛrɛnnenya min y'o ka service juridique ɲɛmaa ye dɛ ka taa se maa wɛrɛ ma olu kɔni welela kɔsada in na k'a sababu kɛ nafolo min kɔni ni logement sociaux ninnu bilala u ka bolo kan k'u ka o feere Office Malien ka o feere i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ in feerelen kɔ nafolo a ma ye wa maa dɔw taara ye yɔrɔ dɔw kɔnɔna na ka taa sɔrɔ sɛbɛnfura min dala ka d'u ma sɛbɛnfura lankolonw don o sɛbɛnfura lankolon minnu n'olu fana sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ min y'o ka service juridique ɲɛmaa ye ko ni a nɔfɛ maa dɔw de bɛ yen olu de bɛ janfala jamana kɔ kan wa jamana k'a tɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin kan bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana an bɛɛ lajɛlen b'a fɛ a ka wuli ka jɔ a sen fila kan min y'an ka foroba nafolo ye o bɛ se ka makaran cogo min na n'a fɔra ko maa ni damadɔ olu bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka to ka fɛɛrɛw ni dibidibi walew ta ni k'o ɲɛsin jamana wagande ma ka se ka nafolo suɲɛ k'a bila dufa la k'o taabolo in k'o tɛ bɛn tugun o de kɛla sabu ye min ye pôle économique financier ye Office Malien de l'Habitat ɲɛmaya bilo olu kɔni t'a la jalakili sɛbɛn don an ka tribunali min n'o filɛ nin sigida sabanan kɔnɔna na waasa pôle économique financier o procureur o ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ni ka se ka o dayɛlɛ o dayɛlɛlen kɔ maaw welela ni k'u ɲininka min ye service juridique ye OMH to a la i b'a ye k'a fɔ a welela k'a ɲininka ni maa wɛrɛ janvier kalo in tile 18 ka se a 21 ma san 2022 ɲini kuma jɔnjɔn ma y'u da kɔnɔ min kɛ o y'u kɛ woropɛn ni ka t'u kɔsɛbɛ kasonba min ye maa kɔfɔlen ninnu ye k'olu bɛ kɔni b'a la k'u miiri sa u bɛna bɔ ni fɛɛrɛ min ye o b'a la k'o fɛɛrɛ de jate minɛ bawo maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ka ko bɛ dibidibi la ninnu ye janfajugu in tigɛ jamana kɔ kan o fana welen bɛ u bɛ na ɲininka sɔɔni min ye ni maa fila fɔlɔ in ye dɛ maa wɛrɛw bɛ taa fara olu ka kasonba kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ye logement sociaux ninnu u ye sɛbɛnfura lankolon minnu dilan ka maa wɛrɛw dɔ ka bila a kɔnɔna na k'o kɛ luwanzew ye k'o kɛ yɔrɔtigi ye k'a sɔrɔ a sɛbɛn ninnu si ma jɛya o ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw
baaraw bɛ sen na nin ye sɛbɛ tɛmɛ min n'a y'a sama ka bɔ indépendance kɔnɔna na Yusufu Kamara ka fasiri don. Bɔkari Tarawele an ka taa o laban ye boli ye siga t'o la la sirène na fasiriba n'o ye AD ye AD a ko e sigi ye Bɔkari Tarawele min ye faso nafolo burujabaw ye fasiriba ko e ko wuli ka jɔ kɛn bɛ olu nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli baara dɔw kɔnɔ fasiriba ko a ko masakɛ kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita Bɔkari Tarawele ale ka san 7 kɔnɔ Mali a ye lombo lanba min kɛ faso nafolo a ye buruja min kɛ Bɔkari Tarawele e ko min ye transition maaw ye u ye sɛgɛsɛgɛli kulu boloda ka ban o de fɔr'u ye o fasiriba ko Bɔkari Tarawele faso nafolo dunbaw Mati sariya sanfɛ Bɔkari Tarawele min ye k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka sɔnɔ ka bɔ ngɔnɔ fɛ Bɔkari Tarawele o kuma fɔra o kuma k'o bɔgɔla dɔn hali bi malidenw kɔni sigilen bɛ taamabɔ sisimabɔ jɔn ni faso nafolo buruja Bɔkari Tarawele min ye jarajakulu dɔ sigira ko n'i y'a lajɛ cɛ gɛlɛnw de b'o kɔnɔ maa minnu bɛ kiri dɔn maa minnu bɛ nafolo ko dɔn maa minnu bɛ dugukolo ko ni sugu dɔn olu de farala ɲɔgɔn kan Bɔkari Tarawele ni ka nin fonctionnaire ni jagokɛla ninnu mɔmɔ u kɔfɛ Bɔkari Tarawele fɛn fɛn b'u bolo u ye fɛn fɛn sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita tile la ni ka bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan fasiriba ko Bɔkari min bɛ mɔgɔ bolo dibila dogodogoni na kɛnɛ kan Bɔkari ka a caman si dɔn dɛ fasiriba ko min ye nin comité in ye a ye baara kunfɔlɔ min kɛ o jaabiw bɔra ka bi ni k'o bila jamana kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ Bɔkari Tarawele min ye o baara kunfɔlɔ ye so 100 ani so 50 o kuma ko o yera ka ban so feerelen ninnu jamana ka so caman de feerela a bɛ ɲɛ ye o bâtiment administratif Bɔkari min ye 150 ye Bɔkari ko yɔrɔ dɔnna ka ban maa minnu y'o san olu dɔnna u tɔgɔ dɔnna u y'a san nafolo min na o dɔnna o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari Tarawele min ye usine ye Bɔkari usine 25 o tuma maa minnu fana y'o yurugu ni k'o san k'a bila o tɔgɔ la Bɔkari ko usine dɔnna a sanna nafolo min na o dɔnna maa minnu yɛrɛ y'a san olu fana tɔgɔ dɔnna o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari min ye entreprise misɛnnin caman bɛ yen ni k'olu dilan yurugu kɔnɔ ni ka faso nafolo marché ta k'a di entreprise 160 o tuma maa minnu fana kɛra sababu ye k'o dilan olu tɔgɔ dɔnna a bɛ minnu tɔgɔ la o dɔnna u ye marché minnu sɔrɔ o fana dɔnna fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye so ye k'a jɔ Bɔkari Tarawele ni faso nafolo yurugu ye so 400 ani so 50 maa min kɛra sababu ye ka nafolo siɲɛ k'o so jɔ o tɔgɔ la k'a bila o denw tɔgɔ la olu fana dɔnna a bɛ dɔnna a ɲɛ bɛ ye o Bɔkari Tarawele o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye faso wari ye k'a cɛ ka t'u ka compte sɔsɔ taw min ye banque u y'olu lawuli k'a lajɛ Bɔkari Tarawele min ye maa 35 ye olu ka compte yɛrɛ k'a fɔ nin compte minnu fana le ye Bɔkari Tarawele ko dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ faso nafolo kɔ olu fana tɔgɔ dɔnna o bɛ taa sɔrɔ den dɔ bɛ yen a ma hali taama fɔlɔ wa million b'a tɔgɔ la baden de bɛ Mali i b'a sɔrɔ ale tun b'a la ka nafolo ɲini k'a taa a ba de bɛ la a bɛɛ de bɛ na a bɛɛ de bɛ ye Bɔkari Tarawele fasiriba ko compte 35 o yera banque kɔnɔ minnu sɔsɔnnen bɛ million ni miliyari la o tuma maa minnu ye faso nafolo cɛ ka sɔrɔ u sara tɛ olu fana tɔgɔ dɔnna nin bɛɛ lajɛlen kasoba kura min dayɛlɛlen filɛ kɛnyɔrɔba dɛ a bɛ sɔsɔ kana siga o bɛ sɔn ka fa dɛ belebele a ka bon hali ni Bamakɔ kura ta in wa k'a fɔ k'i bɛ fɛɛrɛ tigɛ k'i bɛ boli n'i donna ye wa bɔcogo t'i la koko de jɔn bɛ yanni bɛ don koko belebele jamajan dɔ jɔn bɛ n'i donna o kasoba yɛrɛ koko yɛrɛ fana ka jɔ ye i taara turu cɛ yan an taara yen filɛ Maliki ka waati la k'a to ministère de la justice la awɔ Maliki Kulubali ayiwa Bɔkari Tarawele fasiriba n'o ye AD ye AD a y'a yira k'a fɔ nafolo burujabaw Ibrahim Boubacar Keita ka san 7 kɔnɔ Bɔkari Tarawele k'u dɔnna ko ye Bɔkari Tarawele u tɔgɔ k'a tɛna to dibila dɛ o tuma k'u kɛn bɛ ka don nin maa kɔnɔ don min na u tɔgɔ bɛna santalama malidenw ye minnu kɛra sababu ye k'u ka nafolo buruja Bɔkari Tarawele fana ma tɛmɛ ka bɔ yen sɛgɛsɛgɛli filanan o fana bolo dalen bɛ maa minnu jagokɛlaw ye maa minnu ye fonctionnaire ye o tuma k'u bɛna du cɛla de maa caman ka jago bantɔla don suruku mana fili ka don basiru kɔnɔ caman bɛ yen o bɛ taa minɛn ta la Dubaï ni sini o bɛ taa dɔrɔn o bɛ t'u kun fɛ sisan ni suruku solila ka don basiru kɔnɔ sɔgɔmada joona a ko in kɛ b'o de i tɛ dɔwɛrɛ ni kulekan tɛ baw ɲɛ de bɛ coro ten kulekan i b'o dɔrɔn mɛn a ko min kɔni ye Asimi Goyita n'ale cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye i y'a faamuya sisan k'a fɔ munna kɔrɔfɔ ni mankan wulilen bɛ u nɔfɛ wa transition ɲɛmaa ninnu nin de don bawo n'u tola ka mɛn yen ko caman bɛ yen n'o datugulen b'o bɛ ɲɛdɔn sen bɛ danni kan nin ye tiɲɛ dɛ an ka Tarawele min ye transition ɲɛmaa ye a ko siga kɔni t'a la nin tɛna kɛ dabara ni kuma ye ko ye Bɔkari nin kisɛ bɛna ye nin ko la an ma nin kuma fɔ yan kununko a fɔra dɛ an ɲɛ bɛ ɲini ka mɛn sira la maa caman bɛ yen olu bɛ yaala la o ni kasolatɔ kan a y'a ni kɛnɛmana man kan Bɔkari Tarawele min ye AD ye a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la min kɔni jamana ka wagandɛba ye a bɛna sɔnsɔn sabu maa minnu ye faso ka nafolo suɲɛ o tuma ko nafolo bɛna segin a nɔ na sɔn kunnafoni filanin an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ AD ale ka sɛbɛnni don Abdulaye Dugure sirɛni to a la an b'a fo ale de AD ye an b'a fo nin bɛ dansigi an waati kɔni ale korona kosɛbɛ Bɔkari an bɛ foli ani tanuni ta ni ka o tuma an bɛ dankɔrɔba in fo n'o ye transitaire Ali Kuma o tuma Kumbala transit an b'a fo ka waleɲuman dɔn o tuma radio Fafeke n'o ye Jaramana Zendaw an b'a fo kosɛbɛ o tuma